let's look at self practice 5.1. Okay, find the common difference for each of the following arithmetic progression and state the method to obtain the arithmetic progression. So sekarang ni kita perlu cari common difference bagi setiap sequence yang dibagi. Okay, dan dia dah bagi tu dah, for each of the following arithmetic progression and okay, state the method to obtain arithmetic progression. State the method. Okay, so bila kata method to prove arithmetic progression, senang je lah, kita pakai method common difference. Okay, D. Now look at the first sequence. Okay, we have negative 35, negative 21, negative 7 and so on. Okay, sekarang ni kita nak tentukan whether the sequence is an arithmetic progression. Okay, by testing dia punya value of common difference. Okay, dalam kita punya first sequence ni, we have 3 terms, 1, 2 and 3. Okay, so this is the first term. Okay, negative 21 is the second term and negative 7 is the third term. Okay, bila ada 3 terms, ingat maksudnya kita akan ada 2 common difference. Okay, dan bagi nak menguji sama ada sequence yang diberi itu adalah arithmetic progression atau bukan, okay, setiap common difference ni mestilah memiliki nilai yang sama. Now, mari kita uji. Okay, for the first common difference, okay, diambil daripada sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama, which is negative 21 minus negative 35. Okay, so kita kirakan negative 21 plus 35, then we get 14. Okay, this is our first common difference. And for the second common difference, okay, can be obtained from tolakkan sebutan ketiga dengan sebutan kedua. Okay, T3 minus T2, which is negative 7, okay, minus negative 21. Okay, kita kirakan dapat berapa? Negative 7 plus 21, kita akan dapat 14. Now, cuba perhatikan bacaan bagi the first common difference dengan bacaan bagi the second common difference. Sama tak? So, sama kan? So, maksudnya this sequence have 2 similar common difference dan kita boleh kata the first sequence ni adalah arithmetic progression. Kita teruskan dengan melihat pada sequence yang kedua. Okay, sequence dekat soalan B, we have 2 set 3, 5 set 3, 8 set 3 and so on. Okay, so sekarang ni dalam sequence kita ada 3 terms. Okay, so this is the first term, the second term dengan the third term. Okay, so sekarang ni kita nak uji adakah sequence ini merupakan satu janjang aritmetik atau bukan. So pastinya kita kena uji dia punya nilai common difference. So bila ada 3 sebutan, should be 2 common difference. Okay, so sekarang kita uji. The first common difference nilainya adalah, okay, nak dapatkan beza sepunya yang pertama, second term tolak dengan first term. So 5 set 3 minus 2 set 3. So kita akan dapat 3 set 3. Okay, and for the second common difference can be obtained from T3 minus T2. Okay, so T3 kita 8 set 3 minus dengan 5 set 3. So kita akan dapat also 3 set 3. Okay, so perhatikan the first common difference sama value dengan the second common difference. So kita kata the second sequence ni adalah arithmetic progression. Now look at the third series. Okay, so sekarang kita ada for P plus Q, 2P, 3P minus Q and so on. Okay, so dalam sequence kita yang ini, we have 3 terms. Okay, the first term, the second term dengan the third term. Okay, so kita dah tahu dah dia adalah arithmetic progression. So kita kena pastikan the first common difference mesti sama dengan the second common difference.
So kita perlu uji the first common difference. Okay, the first common difference can be obtained from, okay, tolakkan bacaan sebutan kedua dengan sebutan pertama, beza dia. So 2p minus p plus q, then we get 2p minus p is p plus q. Okay, so this is the first common difference. Okay, now the second common difference pula, okay, kita peroleh from the third term, tolakkan dengan the second term. So kita akan dapat 3p minus q minus 2p. Okay, dan kita akan dapat 3p minus 2p is p and minus q. Okay, okay. Macam pelik ni, sekejap ya, kita tengok sekejap. Kita tengok chat yang atas. Okay, 2p, okay, 2p minus p is p, negative q. Okay, so sini saya hilang okay, so negative. Okay, now perhatikan, the first common difference is p minus q, and the second common difference is also the same, p minus q. So kita boleh kata yang the third sequence ni adalah arithmetic progression. Tapi sekejap, okay, sebab soalan dia adalah state the method to obtain the arithmetic progression. So dia nak tahu dengan cara apa kita menyatakan yang every single sequence ni adalah arithmetic progression. Maksudnya kita mungkin bagi tahulah. Okay, so untuk situasi A tadi, dia arithmetic progression sebab setiap sebutan ditambahkan dengan 14. So bagi tahulah dia yes, add 14 to the previous term. Okay, yang kedua pula, okay, setiap beza sepunya, setiap common difference dia adalah pertambahan sebanyak 3 set 3. So dia adalah arithmetic progression. Pun bagi tahu juga, setiap peningkatan atau setiap perubahan perlu ditambah sebanyak 3 set 3 daripada sebutan sebelumnya. Okay. Dan begitu juga dengan situasi C. Okay, sequence C ni, okay, dia merupakan janjang aritmetik. Dan bagaimana kita katakan dia janjang aritmetik? Okay, pada setiap sebutan, okay, kita perlu tambahkan, okay, tambahkan benda yang sama, which is p minus q to the previous term.